फाइनल लुक देखि पारथिबे आपण माने जानी जला रे एटा नहले यूट्यूब रे नाको काटी जीवो तोर तो फाइनली सानो फाइनली हैला तू देखम ऊपर को हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज लक्ष्मी प्रिया एंड यू आर वाचिंग एलपी स्टाइल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समस्त को गोटे बहुत ही बढ़िया हैप्पी दिवाली दिवाली इथर मत लगे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता लाइक किसी जन दिवाली 31 रे सेलिब्रेट करछंदी किसी जन नवेम्बर 1 रे सेलिब्रेट करछंदी भाई मु तो नवेम्बर 1 रे सेलिब्रेट करछि आपण केबे सेलिब्रेट करछन मते कमेंट रे जणांतु एंड मो देह खराब हो माने पता नहीं कौन में केबे जेबे फेस्टिवल्स आसे मो देह खराब हुए मतलब बहुत ज्वर हो सका उठिकी देख पार केते गंदा देखा फेसटा गाधे नुआ ड्रेस पिंधे नेक्स्ट देखिए आप घर पूरा केमती डेकोरेशन हम सब माने सब देखिए आप तो जो मैंने फास्ट टाइम देखते जन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे प्लीज बहुत गंदा देखा इग्नोर तो चलो देखिए रह टे बहुत हैरान कर मुझे कोचिंग आसला आप देखेबी लंच हरिका हम तापर कौन बड़ बड़ा डका हम आम आज सब आप देखिए आउ तो देखा कौन हो तो चलते फास्ट देखा आमर सब कौन कौन बाण आसी बहुत सारा भेराइटी बाण आसी आपण मानक कौ बाण फुटिया भल लगे मत कमेंट जनइबे मत तो झुरझुरी बहुत पसंद झुरझुरी दबदबे जो कहते आउ कुंपी समटाइम भल लगे तो यहाँ था झुरझुरी तापर गंगा जमुना तापरे नेक्स्ट हूँ एम शॉट समथिंग मुझे बाण विषय तो आइडिया मोर ना से पूजा रोजा ही बेसी फुटाती बाण बाबा ही फुटाते देन यहाँ रसुन बाण आप जानते पूरा फुल थी अलरेडी से सब 2 दिन है फुटे फुटे सारी सारे डीएसएल बाण मत बहुत माने बहुत बड़ा मजा लगे तापर नेक्स्ट कुंपी बाण मत जमा लगे आसेनि आप देखिए वीडियो रे बिल्कुल मत आसे नहीं बुझीपारे कौन पाई मो द्वारा हुए देन चक्री बाण कुंपी बाण सब मिसिकी अच्छी तापर गंगा जमुना भी मिसिकी चक्री बाण अगेन तो आपण मन कौटा भल लगे मत तो माने मत सब बेसी भल लगे झुरझुरी और डीएसएल मैंने छोट छोट बाण भल लगे मत से बहुत साउंड वाला बाण मत जमा भल लगे आपण मन जब भल लगे कमेंट जनइबे तो यहाँ भी गोटे सेमती आउ गोटे काइंड ऑफ झुरझुरी लाइक छोट से बड़ थिला एटा छोट वाला बहुत सारा डिफरेंट वेराइटी झुरझुरी मत भल लगे मत जो सका होती ना मतलब झुरझुरी बहुत ही भल लगे तो एमती थी आम बाण कलेक्शन आपणकर कौन कौन सब बाण कलेक्शन थिला कमेंट जनइबे तो ये सब आम बाण आसी रंगोली तो फाइनाली आमर पूजा बड़ बड़ डाक पूजा जो पया श्राद्ध जोटा कह जाए से स्टार्ट हो जाता नना आसी पूजा करने देखी आगू देखिए तो एमती कौन समथिंग माने बहुत सारा जगह बढ़ाई कौन तार रिचुअल्स थी समर्पयामि ओम कालो नानाविधं विधं समर्पयामि ओम धूरे नानाविधं विधं समर्पयामि ओम धूरे पुष्पाय वसट ओम कालाय पुष्पाणि वसट ओम धूपाय पुष्पाणि वसट ओम क्रयवाय पुष्पाणि वसट ओम द्रवाय पुष्पाणि वसट सपरिवार को अमृत चाहिए बड़े गंगा जा गोदा जा गया बरिया बाईस बहादुर मो परिवार को सफल देखो सारे बे नाम प्रणाम करो दीदी तार स्टार्ट कर देलानी पकेवा आर्ट आर्टिस्ट चलती पकेवा देखा जाऊ केते बाट फाइनल टच अप हैला पर म आपन देखौची किछ कहबो निजे तो खाली बस पड़ुची कौन कहबो कह दे मु खाली बसुची ना ओ जा कहबो मोर शूटिंग बोल छोटे पिलेटा तो एठी ऑलमोस्ट डन हे गलानी मुरजा वाई पड़े गला कोन जगह ले आपे बाके तो केमती हेची दया करी कमेंट करिवे खराब हे जदी इग्नोर करिवे नहले कमेंट करिवे ठीक अछि वाइट आर्टिस्ट ई गोटे कुआडे जाउची रे दीपावली
से माने मिसकनसेप्शन मिसकनसेप्शन आज भी 2 दिन में छोटा छोटा मिलबो आज व्हाइट आइकन तळे ठीक है यो डिजाइन अब अच्छा सैलेड यार भी ट्यूशन है हां ये सोड़ा असले में दिवाली सेलिब्रेशन करियो जाओ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକା ତ ଦୀପାବଳି ମାନେ ତ ଘର ଯେମିତି ହେଲେ ଡେକୋରେଟ୍ ହେବ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଦୀପ ହଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଯାହା ବି ହଉ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆମ ଘର ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ବାବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାପଟେ ସେପଟେ ସେପଟେ ହଁ ଗଲା ସରିଗଲା ହଁ ଟିକେ ନା ହେଲା ହେଲା এটা হচ্ছে গঙ্গা যমুনা এটা সাউন্ড হবে প্লাস কুম্পি ভଳିଆ মানে লাইটিং হবে ହଉ ଲଗା ଲଗା ତ ଗୋଟେରେ ହେଲାନି ତ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ପଳେଇ ଆସ ହେଲାନି ହଁ ହେଲା ହେଲା ବୋପା ମା କୁଆଡ଼େ ଫାଟିବ ଏବେ ହେଲା ଏବେ ଚକ୍ରି ଫୁଟେଇବାର ପ୍ରୟାସ ରୁହ ବାବା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଯୁଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବାବା এটা ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଇଛି ଦେଶୀ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଏ ଚକ୍ରି ଫୁଟେଇଲେ ଆଉ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିବନି କୋଉଠି ପଟେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଇଏ ତ ହରୁନି ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଚକ୍ରିଟା ପୁରା ହଁ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା ବଢିଆ मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली এই ଝୁଝୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସେଇ ଝୁଝୁଟା ପୁରା ଏକଦମ ବେକାର ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଫୁଟୁଛି ବଢ଼ିଆ 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 ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଦିଦି ଆସିଥିଲେ ଅଧା ବାକି ତାର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ତ ସେ ତା କାମରେ ଲାଗିଗଲା ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛି ଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବେ ଯଦି କରୁଛି ନା ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମ ରଙ୍ଗୋଲି ଆଉ ଦୀପ ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଣ୍ଡ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଫାଇନାଲି ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ରଜା ଏଇ ଅନା ହେ ନା ହେ ଆରେ ଝୁରଝୁରି ଆଣି ମାଇଲୁନି ଆଉ ତାକୁ ହଲଉଛୁ କ'ଣ ସେମିତି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଘର ବାବା ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ତ ୟେସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ ମାନେ କ'ଣ ହାଲକା ସା ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ବଣବାଣଟି ଫୁଟେଇବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ ତ ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜା ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲି ବି କରିଛି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ରୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଚାଲ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ମିଶିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଅଛି ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ଆଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦୀପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ସେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଚଳିବ ହଁ ଜଳିଲା ଦିଟା ଲଗେଇ ତ ଚଳିଯିବ ହଁ ହେଲା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ତ ଦିୱାଲି ତ କୁछ ମିଠା ତ बनता है ତ ସେଥିରେ ମିଠା କିଛି ଆଣ୍ଡ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଅଛି ତ ସବୁ ଏମିତି ମିଶେଇକି ଏମିତି ହିଁ ଆମ ଦିୱାଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଏଠି ଅଛି କୁମ୍ପି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆରେ ଆଗ ସିନା ସେଇଟା ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଏଇନା 20 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ऐसे कौन है सो अरे 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 कौन टा पूजा चक्री
ଏଇଟା ବୁଲିବନି ବେ। ଯା ମୋ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିବ ମୋ। छोट छुआ गोटे कुन्नी प्रयास करुची चकरी लगेଇବା ପାଇଁ देखा जाऊ तो प्रयास केते दिन परे लागुची लागिला रे लागिला हाँ खुशी 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 सइला तू लोगों ने कैसे भाई भाई जे चक्री लगे फॉर द फर्स्ट टाइम किसी नहीं तू डर बाण लगे कहूँ तादर क्या बाण क्या लगिलु रोजा रोजा से नाचरे लगा लगे रखे हेला देखिए सॉरी बोली जान जो ऊपर सोइला आउडानु सिलो कुड़ाई रहने ले जानी किछि नहीं ले जानी थोर कर लगा ए सॉरी ना थोर लगे सॉरी कर जा सॉरी कर से जाइछि कुआडे आनिया लगौछि दौड़ी बाण लिजानी हाँ लिजानी ए चॉकलेट लगा ए ना एटा लगा तो एटा तो जति को सति कर ये ना एटा लगाउन एटा लगा लगा गला निया बंद होला को निया को तेरो जा तो को झुरझुरी जा को सुनुनु तू झुरझुरी लगा जानी भाग्य एते कर जळे दियो जानी मो को चिलेले ही ना सब काम लिजानी जला रे एटा नहले यूट्यूब रे नाको काटी जीव तोर हेला लिजानी जळाई देला खुशी है खुशी हाइड लगा लिजान लगा एडी मज्जी को जारो अरे एठी त नासी हां रेडी हेला नहीं हेला यान तो इबा खुजी बदे किसी अरे सियारे कोड़ी जाऊ छु सैला एबे खुशी हां रह टिके तारा कहू कोन कहू जाकू जाऊ फाइनली मोर गोटे थर रे देखो एटा भलो झुरझुरी बोली एटा हेल्थ रे खराब चलो अच्छा मु तो हम तो जानि नथिलु आई एम सॉरी हाउ दौड़ी मामा मोहरे पका मेरे तो ये दौड़ जड़ी जा सबके लिए टिंग टंग दी एटा कोन हाथ में ये तो फुकुछु नहीं तो एटा फाइनली तो जड़ीला ये तो ऊपर बाण रे खेलंतीनी नो चलो बाय आकाश चिरा चिरी करनी आकाश दीप ए जोर करनी दियो से कपूरटा कोन होला
ରହ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ଆମର ଉଡି ପାରିବନି ଗଲା ଗଲା ହଉନି ପବନଟା ଅବାଗିଆ ହଉଥିଲେ ଯିବନି ଯା ପଳା ଯାଏ ବାବା ଯାଉନି କାହିଁକି ଫାଇନାଲି ଗଲା ପୁଣି ଆସିଲାଣି ହେରି ମୋ ସେ ଆସିବ ପୁଣି ଯିବ ଯୁଆଡେ ପବନ ଦବ ସିଆଡୁ ଯିବ ଗରମ ହେଲା ଭିତରକୁ ଏୟାର ଗଲେ ଦେଖୁନୁ ହେଲା ଫାଇନାଲି ହେଲା ତୁ ଦେଖ ମୋ ଉପରକୁ ଗଲା ଦେଖ ଫାଇନାଲି ଲାଗିଲା ଉଠେଇଛୁ ନା ବା ପଛକୁ ନା ଆସ୍ତେ 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 ପଡ଼ିଯିବ ଯା 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 ଗଲା 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 ପଳେଇଲା ବାଏ ବଡ ବଡ ପଳେଇଲେ ତ ଫାଇନାଲି ସାନ କାହିଁକି ମୁଁ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମଜା କରାଗଲା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାଣ ସବୁ ସରିଗଲା ବାଣ ଆହୁରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ବାଣ ଆହୁରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଟଉନୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଅଭଦ୍ର ଲିମିଟ୍ ଥାଏ ଯାଉଛୁ ଫଟୋ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଇଏ କାଲି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ ତାକୁ କିଛି କହିବ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ କହିବ ତୁ ଦେଖ ଖାଲି ନିଜ ମୁହଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ କିଛି କହିବ ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ହଁ ବାଏ କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାୟୀ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଡିନର କଲା ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକା ହେଇଥିଲା ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଇଛି ତ ରାତିରେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଆଳୁଦମ୍ ଆଉ ଡାଲମା ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତ ଏଇଠି ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ତ ୟେସ୍ ଆମର ଏମିତି ଥିଲା ଆଜି ଦିୱାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେଖିଲେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଆମେ ଶୋଇବୁ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ତ ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ନୋକଝୋକ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉଛି ଶୋଇବି ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଥକି ଗଲିଣି ମୋ ଦେହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ସକାଳୁ ବାସ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁହଁ କେତେ ଖରାପ ଦେଖାହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍